সেদিন মায়া করি মায়া ধর সতী নারীর সতী তোহরিলে বাড়ি সতী নারীর অভিশাপরে এ গোমত পর্বত হেলে পত্রকীট কাটিলা এ হেলে সার গ্রাম শিলা কাহা প্রতি লোভ কাহার থিলা বুঝন্তু পণ্ডিতে পড়া বৃন্দাবতী কি এ হରଣ କରିବାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇ କାରଣ ସତୀ ନାରୀର ଏତେ ଶକ୍ତିମା ବାବୁ ସତୀ ନାରୀ ପତିକି ଦିଏ ବଞ୍ଚାଇ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ପଣ୍ଡିତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସତୀ ନାରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ମାସେ ଦି ମାସ ଗଲେ କେମିତି ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚେଇବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେ ମାଳିକାକାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଯେ ଘରେ ଘରେ ହେବ ଜଣେ କେ ସତୀ ନଥିବେ ପରପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେ ନୟନେ ଅନଙ୍ଗେ ଘାରି ହୋଇବେ ଇଏ ଦୁନିଆରେ ବାବୁ ଶୁଁ ଗୋଳମାଳ କରନା କଣ କହୁଛୁ ତିନିଟା विधि आमे पाप अर्जन करे सर केमती गोटे कायिक पाप गोटे बाचिक पाप गोटे मानसिक पाप आ मानसिक पापटा भारी मारात्मक मुसारू को जीवी नहीं पड़ी साओ पत्र रे सती नारी कथा पड़ुची तांको कथा मीमांसा हबो कोटा मुंड केमिति कथा कहबो सुनंतु पड़ी साओ पत्र रे कहार मुंड इंद्रजितर आज्ञा इंद्रजितर कोटा मुंड शाल पत्र रे पड़ी तार स्त्री होची प्रमीला सारे प्रमीलार आउ गोटा भौणी थिला से चिंता करुथिला राम को बाहा हबो ता ना सुलोचना ए बाबा पाठी करना चंद्रसेनी पछरे हला वो से राम को बाहा बोली बसिला जोगी की शेषरे राम ताकू कहिले तुम मते द्वापर जुग रे पाइबो कौन पुओ बुझुचु से चाहूला राम को बाहा बोली से जड़े सखी कहला कहला सेमिति चाहना जड़े चाहिला बाहा बोली ता नाक कान कटा हला मो कहिबार तात्पर्य आज्ञा टिके ध्यान दियंतु जे पड़ी आज कहा कटा मुंड इंद्रजितर कटा मुंड इंद्रजित को मारिला किए इंद्रजित को मारिला इंद्रजित तमर कटा हबो कौन काटी पैसा कटा हबो